Dobry dzień, witam bardzo serdecznie. Galo Quero z tej strony w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. Aktualnie naszym głównym zadaniem jest udać się do komnaty mapy, aby poinformować o zaistniałej sytuacji. W związku z tym tam też się udajmy. A zaistniała sytuacja jest taka, że niestety, ale tutaj dziennik Blackbora, chyba tak, czy jak on się tam nazywał, Ranrock sobie wziął od Lodgoka, a Lodgok niestety najprawdopodobniej zginął. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Oczywiście. Spotkaj się z profesorem Figiem przy komnacie myślociewni Sana Bakara. Okay, let's do this, my friends. Dobra, lecimy z tematem. Jest to gdzieś tutaj, czyli w zasadzie nie aż tak daleko. Możemy udać się z ruin Marunbeam. Ciekaw jestem, cóż tam nam się ukaże. Okej. Piękny dzionek słoneczny. A my sobie lecimy na miotle. Ią. Ią. No i super. Zaraz znajdziemy się tutaj na miejscu. W międzyczasie oczywiście mijamy tutaj kłusowników, którzy się nawalają z pająkami. Traf dwóch wrogów naraz za pomocą Petrificus Totalus. This could prove dangerous if I'm not careful. Miejmy nadzieję tylko, że nie wywali nam gry, jak tutaj będziemy próbowali wejść. Świetnie, jesteśmy. Profesora Figa nie ma, ale jest jakiś obóz. A, tutaj jesteś.
You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Znajdź wskazówkę, jak otworzyć komnatę. Confringo! Careful now. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Takie trochę Cthulhu. Do you recognize the head sculpted there? That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a Graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a Graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Damy radę. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Okej. Odszukaj władcę wybrzeża. Czy to jest gdzieś tutaj w pobliżu? O Jezu. Niekoniecznie. Okej. Skoro tak, nie pozostaje nam nic innego, jak go odnaleźć. No akurat nie chciałem przywołać sobie gryfa. Znaczy się wzniosło skrzydłej. Jezu, jak to powoli leci. I should investigate. Okej. Mamy 1000 metrów. Więc troszkę sporo, szczerze powiedziawszy. Nie mogę z niego za bardzo zejść, nie? No tutaj raczej nie. Ale przynajmniej fajne widoki możemy tutaj podziwiać za pomocą tego zwierzęcia. Mamy tutaj też jakąś wioskę. Świetnie. You can feed a beast, or it can feed you. What's this? Levioso! Teraz możecie rzucać jak chcecie. Oj, tutaj mamy coś fajnego. A, okej. Zamczysko pełne wrogów. I nic więcej. Come out before I... I zamrożonego wroga. You've made a mistake. Okej, zamrożonego wroga, czyli musimy tutaj użyć sobie Glacius. No, jak widać, łatwo poszło. Dobra. 60 metrów dzieli nas od tutaj poszukiwań władcy wybrzeża. This must be the place. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself.
Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Okej. Ominis tutaj ma jakieś dziwne, niezbyt ciekawe dla nas informacje. Nic ci się nie stanie. Could it be a Merlin trial? Przy okazji to wykonamy, nie? Bo czemu by nie? Oj, nie doleciało. Dobra, będzie trzeba sobie tędy wejść tutaj. Troszeczkę bliżej. Nie trafiłem. Zdarza się. Revelia nam ukaże ostatnie. Albo i nie. A tu coś się podświetliło. A, tutaj w środku jest. Jeszcze nie wszystko. Dziwne. Tam jest. Czyli po drugiej stronie. Merlin himself Świetnie. would be proud. Dobra. To lecimy teraz do leża tego władcy wybrzeża. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Oła. Ale cholerstwo jest wielkie. Czuję się, jakbym walczył z jakimś bossem w Elden Ringu. Nie można... Okej. Ups. W sumie to mógłbym sobie jakiś inny czar przecież za to wziąć.
Okej. Czy coś innego moglibyśmy tu rzucić jeszcze? Expelliarmus raczej odpada całkowicie. No dobra, jedynie to. Przyklęknij i atakuj. Przyklęknij. I need your help, friend. No proszę, proszę. To by przypuszczał. Bragbor. Nie. Garbogor. Dobra, władca wybrzeża, tak będzie łatwiej. Garboruk ma potężny atak szarżą, zadający dużo obrażeń atakom i niektórym przeszkodom. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby go rozpocząć. Obserwuj wskaźnik wytrzymałości Garboroga, gdy szarżowanie powoduje jego zużycie. Okej. Dobra, przelecimy się na nim. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Dzień dobry panom. Bum. O, skubany, zrzucił mnie. Raz, dwa, trzy. Dobra, tyle wystarczy. Nie będziemy się tutaj patyczkować z nimi i rozbijać ich wszystkich. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Keep your body slow. Uli żołnierza popiołków. To nam akurat nie jest potrzebne jakoś specjalnie. Nie będziemy się tutaj bawić w robienie wyzwań. No i super. Time for you all to clear out. Ooo. That's the mistake. Kto by pomyślał, że w takim Hogwarts Legacy dostaniemy takich wierzchowców. Znaczy, w sumie takie wierzchowce. Odpowiednia forma. No dobrze, i teraz ten nasz władca wybrzeża otworzy być może nam tutaj przejście. A, okej, mamy tutaj sobie chyba na tym stanąć.
Otóż to. No właśnie miałem mówić, że raczej na nim to nie zejdziemy. Dobra, tutaj chyba nas żadne w ogóle wyzwania nie czekają, bo największym z nich było po prostu pojedynkowanie z tym Garborogiem, czyli jak to tam mu leciało. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Dobra. Obejrzyj wspomnienia. Ciekaw jestem, co my tutaj ujrzymy, szczerze powiedziawszy. Revelio. Na pewno Revelio nam się przyda, ale nie widzę żadnej skrzyni nawet tutaj. Dobra. O, mamy osiągnięcie. The one who mastered memories. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganach, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Do Azkabanu z We nią. must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ooh.
Uuu. She's alive. Okej. Powiem wam szczerze, że to mnie troszeczkę zamurowało. Profesor, który użył zaklęcia niewybaczalnego, San Bakar. Nieźle. Okej. Zdajmy teraz relację. The caverns below Hogwarts, where you fought Isidora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isidora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. No nieźle. Grappling with the Graphorn. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się, kurczę, trochę innej śmierci, znaczy innego przebiegu wydarzeń, jeśli chodzi o Izydorę, a tu się okazuje, że zabiła ją Avada Kedavra. Byłem tak jakby przekonany, że ona jest na tyle potężna, że jest w stanie oprzeć się temu czaru, ale jednak nie bardzo. Dobra, w takim wypadku naszym celem w kolejnym odcinku oczywiście nie będzie spotkanie się z Ollivanderem, natomiast ja bardziej bym osobiście celował w spotkanie z właśnie Ominisem. O nagrody Avada Kedavra, czaicie? To jest to, czego nam potrzeba. Dobra, to ja nie będę przedłużał, widzimy się w kolejnym odcinku.